बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल व्यूज। मैं हूँ जुबारियत खान और आज मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर से एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुने? सर अल्लाह का शुक्र। बेहतरीन यूट्यूबर्स में आपका शुमार होने लग गए हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। और दूसरा ये कि सर बतौर कानून का तालिब इल्म भी आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ये जो नवाज शरीफ को वापस लाने के कानूनी मराहिल हैं, इस पर भी बड़ी बातचीत हो रही है। दूसरा वो लंदन में कुछ महफिलें सजा के बैठे हुए हैं, अल्लाह का जिक्र हो रहा है। कोई ये भी बात चल रही है कि नवाज शरीफ को शायद आखिर की याद आ गई है क्योंकि वीजा मिलना बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो क्या तफसीलात हैं इसके बारे में? देखिए, नवाज शरीफ अब उनको हर मुसलमान का ये अकीदा है और हर किसी को अल्लाह और उसके रसूल की जो महफिल सजाने का हक है। और ये बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जब भी शरीफ खानदान पर कोई बुरा वक्त आता है या किसी बड़ी मुसीबत में आते हैं तो तब ही वो इस तरह की महफिलें सजाते हैं। तो इसका मतलब है कि एक बात तो वो ये जान चुके हैं कि अब वो जिस मुसीबत में पकड़े गए हैं, अब ना वो हम्म। घर के रहे ना घात के, और उनके लिए मसाइल बढ़ गए हैं। और ये बात भी वो समझते हैं कि अगर इनकी इतनी वैलिड ग्राउंड्स होती, जो ये अपील में इतने बड़ी भड़के मार रहे हैं, तो इतनी वैलिड ग्राउंड्स होती तो दरखास्त ही खारिज ना होती। जब आपका ओरिजिनल केस खारिज हो गया है, आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स दिए, आपने जो जो एविडेंस दी, जो जो आपने ग्राउंड्स ली, जो आपने इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के इदारों पर, अदलिया पर, पाकिस्तान में बनने वाले केसेस पर, मीडिया के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें आपने उस दरख्वास्त में लिखी और वो सारी की सारी रद्द हो गई और उसमें कोई हकीकत नहीं थी। अब आपको समझ आ गई है कि अल्लाह के अलावा आपको कोई नहीं बचा सकता और अल्लाह भी जालिमों को कभी नहीं बचाते। आपने जुल्म किया है, एहसान है। मॉडल टाउन आप देख लें, 14 लोगों को आपने दिन दिहाड़े कत्ल किया है, 100 के करीब लोगों को आपने डायरेक्ट गोलियां मारी हैं। आपने प्रेग्नेंट खवातीन के मुंह में गोलियां मारी हैं, उनके बच्चे उनके पेटों में उनकी डेथ हो गई है, आपने कत्ल कर दिया है। अब आप याद करें, अल्लाह को तौबा करें। और तौबा में आपको जो आपने हुकूकुल इबाद लोगों के छीने हैं, लोगों के साथ ज्यादतियां की हैं, वो सारे आपको उनका जवाब देना पड़ेगा। और ये अल्लाह का निज़ाम है कि जो जितना बड़ा जालिम होता है उसको इसी दुनिया में ही दिखा कर भेजा जाता है कि आपने क्या किया है। अब आप चाहे जो कुछ करते रहें, इसमें दो चीज़ें हैं बड़ी लीगल जो पॉइंट्स हैं। एक तो ये है कि जो ये कहा जा रहा है कि हसन नवाज और हुसैन नवाज, क्योंकि वो सिटीज़न हैं बरतानिया के, बरतानवी शहरी हैं, तो वो ये अदालत में दरख्वास्त कर सकते हैं कि क्योंकि ये हमारा वालिद है और बीमार है, इस वजह से हमारे पास रहने दिया जाए। इसमें दो हम्म। चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि अगर इतना बीमार होता तो इसकी अपनी दरखास्त पर इसको रिलीफ मिल जाता, और अगर इसके पास वहां के इतने मेडिकल होते और मेडिकल ग्राउंड पर इसको रिलीफ मिल सकता था। क्योंकि इसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। वो यहाँ पंजाब के जो इनके लगाए हुए डॉक्टर्स थे जिन्होंने इनको रिलीफ दिया था और इनके लिए मेडिकल बोर्ड और मेडिकल रिपोर्टें बनाई थी, वो यहाँ था जहाँ इन्होंने 30 साल इन्वेस्ट किया है, जिस निज़ाम पर इन्होंने पैसा लगाया है और जिस निज़ाम से इन्होंने जिस निज़ाम को अपने लिए बनाया। यहाँ तो मेडिकल रिपोर्ट्स बन गई थी, वहां अगर इनसे मेडिकल रिपोर्ट्स बनती तो इनकी अपनी दरखास्त में इनको रिलीफ मिल जाता। जब इनको अपनी दरखास्त में रिलीफ नहीं मिला तो उसका मतलब ये हुआ कि इस सारे के सारे मामला में ये गिल्टी हैं, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। तो वो अगर हसन नवाज और हुसैन नवाज भी दरखास्त लेकर जाते हैं तो अदालत ने सिर्फ उनके बाप होने की वजह से रिलीफ नहीं दे देना, बल्कि अदालत ने उनसे ये पूछना है कि हाँ आपका मामला क्या है, कौन सी बीमारी है जिसका इलाज यहाँ ही हो सकता है और वो बाहर नहीं हो सकता। दूसरी अहम बात कि हसन नवाज और हुसैन नवाज जहाँ वो बरतानवी शहरी हैं वहीं पे वो पाकिस्तानी भी शहरी हैं, डुअल सिटीजन हैं, और वो पाकिस्तान के मफरूर हैं, पाकिस्तान के भगोड़े हैं और दोनों भाई इश्तिहारी हैं। अगर हम्म। कोई भी शख्स किसी दूसरे मुल्क का क्रिमिनल हो, चाहे वो पाकिस्तान के शहरी नहीं भी है, वो सिर्फ बरतानिया का शहरी है, लेकिन उसने कोई क्राइम किसी और मुल्क में किया है और उस मुल्क की अदालतों ने उसके खिलाफ फैसले दे दिए हों, उसको एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर कर दिया हो, उसको प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया हो, उसके बावजूद का जो है वो लॉ ये कहता है कि वो तो अपने पहले तो वो अपने आप को क्लियर करें कि वो यहाँ कैसे बैठे हैं। क्योंकि जब वो अदालत में दरखास्त देंगे तो वहां पाकिस्तान से भी जवाब मांगा जाएगा और पाकिस्तान से पूछा जाएगा, पाकिस्तान के सफारत खाने से पूछा जाएगा कि ये क्या मामला है, तो पाकिस्तान का सफारत खाना बताएगा कि भाई ये तो खुद कानून को रिक्वायर्ड है, ये तो खुद कानून के भगोड़े हैं
تو یہ کیسے کسی اور کو رکھ سکتے ہیں؟ اور کیا ان کی خواہش پر عدالتوں کے فیصلے مسترد ہو جائیں گے؟ کیا جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں، جو انہوں نے ابھی سزائیں بھگتنا ہیں، جو ان کے خلاف باقی فیصلے، کیا وہ سارے ختم ہو جائیں گے؟ تو یہ ان کا جو زوال ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ چاہے جتنے بھی ہیلے بہانے کر لیں، ان کو ریلیف نہیں ملنا، اور انشاءاللہ یہ پاکستان آئیں گے اور اپنے جو فیصلے ہیں ان کو قانون کے مطابق فیس کریں گے۔ سر نون لیگ میں جو بیانیے کی جنگ چھڑ چکی ہے، شہباز شریف کوئی بات کرے، نواز شریف کوئی بات کرے، مریم نواز بیچ میں کوئی اور کھچڑی پکا رہی ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ بیانیے کی جنگ نہیں ہے، یہ کرسی کی جنگ ہے، اور اب مریم نواز کو یہ لگنے لگ گیا ہے کہ میں یا میرا باپ اب کبھی دوبارہ کرسی حاصل نہیں کر سکتے، اور ان کو یہ بھی لگنے لگ گیا ہے کہ شہباز شریف اپنی مفاہمت کی پالیسیوں کی وجہ سے یا چاپلوسی یا خوشامد کر کے یا پاؤں پڑ کے وہ کرسی لے سکتے ہیں۔ ان کو اب ایک وہم لگ گیا ہے، پتہ ان کو بھی ہے کہ شہباز شریف میکسیمم یہ ہے کہ وہ کوئی پلی بارگین کر کے اپنی جان بچوا سکتے ہیں، جو انہوں نے چرایا ہے اس پر وہ اپنی جان بچا سکتے ہیں، ان کو کرسی نہیں ملنے والی۔ لیکن پھر بھی ان کو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو سائیڈ لائن کر کے شہباز شریف کو اپنے معاملات طے کر رہے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہاں شہزادوں اور شہزادیوں کی جنگیں ہوتی تھیں، ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں، کرسی اور بادشاہت کے لیے وہ ایک دوسرے کے گلے بھی کاٹتے تھے، وہ ایک دوسرے سے لڑتے بھی تھے۔ تو یہاں جب اقتدار کی بات آتی ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی بیوی ہے، یہ اقتدار اتنا برا لالچ ہے کہ یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ یہ بیانیے کی جنگ تو بڑا ایک جو لفظ دے دیا گیا ہے وہ تو ایک بڑا نظریاتی اختلاف، ان کا کون سا بیانیہ ہے؟ ایک بندہ این آر او مانگنا چاہتا ہے، دوسرے کو این آر او نہیں ملا اور اس وجہ سے وہ بدماشی، ایک این آر او مانگنا چاہتا ہے بدماشی کی بنیاد پر، وہ چاہتا ہے کہ میں ڈرا دھمکا کر این آر او لے لوں اور بلیک میل کر کے این آر او لے لوں، اور دوسرا کہتا ہے میں پاؤں پڑھ کر این آر او لے لوں۔ یہ ان کا بیانیہ، چاہتے دونوں این آر او ہیں، اب ان کا طریقہ کار مختلف ہے۔ ہاں آپ کہہ سکتی ہیں کہ ان کا جو گول ہے یا جو مقصد ہے این آر او کا، اس تک دونوں کا جو الگ الگ طریقہ کار ہے اس پر اختلاف ہے، کوئی ان کا بیانیہ نہیں ہے، نہ ان کے کوئی نظریات ہیں، نہ ان کی کوئی آئیڈیالوجی ہے، نہ کوئی یہ ملک اور قوم کے خیر خواہ ہیں، ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اور اس کی لڑائی اب بہت آگے جا چکی ہے، اور یہ چاہے جتنا اس کے اوپر اپنا مصنوعی پردہ ڈالے رکھیں کہ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ایک بات حقیقت ہے کہ اقتدار کا جو لالچ ہے وہ اچھے اچھوں کو لڑوا دیتا ہے، اور مریم نواز جیسے لوگ یا حمزہ شہباز اور شہباز شریف جیسے لوگ، ابھی معاملات اور خراب ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہے رانا تنویر اور شاہد خاقان عباسی آمنے سامنے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے ہیں، رانا ثناءاللہ مریم نواز کی وکالت میں دوسرا دن ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، تو یہ معاملہ ابھی بہت کھل کر آئے گا، اور جو نون لیگ اور شین لیگ کی باتیں تھیں اب وہ حقیقت بننا شروع ہو گئی ہیں۔ معاملہ مزید آگے جا کے بگڑنے والا ہے ان کا آپس میں۔ بہت شکریہ ایڈوکیٹ عبدالغفار صاحب، آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا، ان شاء اللہ آپ سے دوبارہ رابطہ کروں گی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔